For example, kay Y nakita binomial, guys. Ito yung problem, guys. Ngayon, answeran niya ni Koya. The Koya DLST Scholar. Sa tingin naman, guys. Anong radical sign ta? Square root, di ba? Square root. So that means, ang buta, mapabaon ta ang tanan nga mga may square. Sa diri nga, sa sulod sang balay, pag-on ta tanan nga square. Okay? Sa diri, ano yung diri may square? P, 8P, square. No, but may factor siya nga square. Which is ang hindi. Focus na rin sa 8. Nice. Diba 8 is not a perfect square. Yes. Pero may factor siya nga perfect square which is 4 kag 2. Next, si P is perfect square. 9. Si Q, may factor siya ihan nga perfect square. Yes. We have P, Q, square times Q. Q. Right? Yes. May kung i-add mo siya, 2 plus 1 is 3. Boy. and then R. R perfect in the perfect square then. Letter D at yun siya. So, ang goal na subong is pag-on ang tanan nga square. Okay, so we have 2. Square root of 4 is 2. Times 2. P is P squared. Square root of P squared is 3. Square root of Q squared is Q. Then, sinong bilhin sa balay? R lang? 2QR. 2 R. So the answer is 2 times 2 is 4. Digid man. Yeah.